Bonjour تاسع معكم مدام مها. Je suis à la page 56 unité 3 compréhension de l'écrit. أنا بالوحدة الثالثة بالاستيعاب الكتابي صفحة 56 وبرجع بكل مرة بدي أعدي معنا بدي لكم وقت بيمر معنا compréhension de l'écrit استيعاب كتابي. هذا اللي بنلاقيه بورقة الفحص نص كتابي وعليه أسئلة، لذلك أكتر شي منركز على النص الكتابي طالما لسه الفحوصات كتابية. Avant de commencer, قبل ما نبدأ observe le document et dis ce que tu vois. قبل ما نبدأ القراية بنطلع على الصورة وبنشوف شو بدنا نقول شو شايفين. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois ici? Un site internet, une page web. Qu'est-ce que je vois aussi? Je vois un texte, je vois un roman, l'auteur du roman, قصة وكاتب قصة, et je vois des livres. Là, des livres. Donc, je vois un site internet, un site web, un texte, des livres, bibliothèque numérique. De quoi s'agit-il? عن شو الموضوع? Il s'agit d'un roman. Roman, Le Petit Prince, الأمير الصغير. تتذكروا؟ بدنا نحكي عن قصة. Bon, on va lire www.notrebibliothèque.com. Bibliothèque numérique. Résumé, copie complète, descriptif. Le Petit Prince est une œuvre littéraire d'Antoine de Saint-Exupéry, publiée en version anglaise à New York en 1943 avec des illustrations de l'auteur, et aussi en version française à Paris en 1945. Le style est simple parce qu'il est conçu pour être compris de la part des enfants. C'était le moyen préféré du narrateur pour présenter une idée symbolique de la vie. Chaque chapitre relate une rencontre du Petit Prince avec des gens adultes pour chercher des réponses à ces questions sur la vie, mais sans avoir des réponses. Les dessins font partie du texte et participent à cette simplicité du style. Le Petit Prince est le deuxième ouvrage le plus traduit au monde parce qu'il a été traduit en plus de 360 langues. Il était aussi l'objet de plusieurs adaptations sur le grand écran puis à la télévision. bibliothèque numérique هي المكتبة الرقمية. résumé ملخص، copie complète النسخة الكاملة، descriptif نص وصفي. الأمير الصغير est une œuvre littéraire. هي عمل أدبي d'Antoine de Saint-Exupéry للكاتب أنطوان دو سانت إكزوبيري، هذا اسمه. publié نشرت هذه القصة وهذا الكتاب en version anglaise بالنسخة الإنجليزية à نيويورك في نيويورك عام 1943 avec des illustrations de l'auteur مع رسومات توضيحية. مثل ما تكون شايفين بكل شابيتر بكل فصل كنا نشوف صورة توضيحية. أكيد كلكم قريانينها بالعربي، يمكن قريانينها، وكمان شفناها أفلام كرتون بالرحال الصغير. إذا كانت مع رسوم توضيحية للكاتب، وأيضا بالنسخة الفرنسية
في باريس 1945. الستيل est simple، الأسلوب بسيط. ليش؟ parce qu'il est conçu pour être compris، لأنه تصمم لحتى هالأسلوب لحتى ينفهم من قبل الأطفال، هي قصة للأطفال. c'était le moyen préféré، وهذه هي الطريقة المفضلة عند الراوي القاص لحتى يعرض لنا فكرة رمزية عن الحياة. قصة حلوة كتير، وزمان كنا قريانينها، بنصحكم تقروها. شاك شابيتر وكل فصل غلط عم يسرد لنا une rencontre، لقاء du petit prince، للأمير الصغير avec des gens adultes، مع ناس بالغين كبار pour chercher des réponses، لحتى يلاقي أجوبة à ces questions sur la vie، على أسئلته اللي عم يطرحها حول الحياة. mais sans avoir des réponses، ولكن لم يحصل على إجابات، يجاوبوا إجابات تانية، ما يعطوا الجواب اللي بده إياه. les dessins والرسوم font partie du texte، هي جزء من النص، et participe وبتشارك à cette simplicité du style، على بساطة الأسلوب. le petit prince est le deuxième ouvrage، هو المؤلف الثاني le plus traduit، الأكثر اللي ترجم أكثر شيء au monde في العالم، parce qu'il a été traduit، لأنه ترجم إلى plus de 360، أكثر من 360 لغة. il était aussi، هو كمان كان هالكتاب l'objet de plusieurs adaptations، تم اقتباسه لعدة مرات sur le grand écran، على الشاشة الكبيرة، puis à la télévision، ثم على الشاشة الصغيرة على التلفاز. donc de quoi s'agit-il؟ il s'agit d'un roman، Le Petit Prince. bibliothèque numérique يعني مكتبة على الإنترنت، ناخد منها الكتب اللي بدنا إياها. résumé، à quoi ça sert ces boutons؟ بشو بفيدوني أنا كلمة résumé، كلمة copie complète، كلمة bibliothèque، هدول شو بفيدوني؟ pour découvrir، لحتى أكتشف si j'ai besoin d'informations، إذا أنا بحاجة لمعلومات بضغط على ريزومي بيطلع لي ملخص. أي بدي معلومات إضافية، لما بدي معلومات إضافية بضغط على أحد هالزرار بيعطيني. إذا ضغطت على بيبليوتيك نيميريك بيعطيني مكتبة قائمة بأسماء الكتب. إذا بدي الملخص بيعطيني إياه. إذا بدي كوبي كومبليت النسخة الكاملة بيعطيني إياه. إذا بدي ديسكريبتيف مثل هون، هي عبارة عن نص وصفي. كيف دير يعني نص وصفي؟ يعني نص عم يحكي عن القصة، هذا نص عم يحطنا في صورة البيتي برانس، عن شو عم تحكي، ويعني لمحة عن الكتاب. Je vais lire le vocabulaire، بدي أقرأ المفردات. une bibliothèque numérique يعني une bibliothèque sur internet، المكتبة الرقمية هي مكتبة على الإنترنت، باخد من الكتاب اللي بدي إياه. un descriptif، un paragraphe qui présente un livre، مقطع وصفي يعني مقطع عم بيقدم لي كتاب مثل اللي قريناه هلأ. conçu pour، créé pour يعني مصمم من أجل. relaté يعني raconter، قصة سرد، parler تحدث تكلم. traduire ترجمة. écrire le texte dans une autre langue، كتب النص في لغة أخرى. du même auteur يعني des livres écrits par Antoine de Saint-Exupéry، هدول du même auteur يعني كتب لنفس الكاتب، لنفس الكاتب. هنن سيتاديل قلعة، كوريer سود بريد الجنوب، فول de nuit رحلة ليلية، lettre à un otage رسالة إلى رهينة. هدول donc 5 livres. Je vois ici 5 romans, 5. Voilà 4 et le 5e est Le Petit Prince. Alors,
Qui a écrit Le Petit Prince? C'est Antoine de Saint-Exupéry. En combien de versions est-il publié? Il est publié en version anglaise à New York و à Paris en version française. طبع بنسخة إنجليزية بنيويورك ب 1943 وبنسخة فرنسية في عام 1945 في باريس. Pourquoi le style est simple? ليش الأسلوب بسيط؟ Parce qu'il est conçu pour être compris de la part des enfants. لأنه لازم ينفهم من قبل الأطفال، لذلك الأسلوب سهل. Pourquoi c'était le moyen préféré du narrateur؟ ليش هالطريقة الكتابة هي المفضلة عند القاص؟ Pour présenter une idée symbolique de la vie، لحتى يقدم لنا فكرة رمزية عن الحياة. Chaque chapitre كل فصل عم يحكي لنا une rencontre de qui avec qui، مين اللي عم يلتقى le petit prince avec des gens adultes. Pourquoi? Pour chercher des réponses à ces questions sur la vie. Est-ce qu'il a eu des réponses؟ هل حصل على الإجابات؟ Non, il n'a pas eu de réponse. لا، ما حصل على إجابات. Qu'est-ce qui participe à la simplicité du style؟ شو اللي بيساهم ببساطة الأسلوب؟ Ce sont les dessins. Les dessins qui font partie du texte. الرسمات بتساهم بتبسيط الأسلوب. Pourquoi Le Petit Prince est le deuxième ouvrage le plus traduit? Parce qu'il est très important, parce qu'il est traduit en 360 langues. لأنه ترجم ل 360 لغة، لذلك هو تاني مؤلف. هلا بالحقيقة إذا سألنا شو هو أول مؤلف، إذا بدنا نحكي عن الكتب الدينية فالإنجيل هو المؤلف الأول اللي أكثر شيء ترجم لجميع لغات العالم. بينما إذا بدنا نحكي عن القصص فبيكون Le Petit Prince هو le premier ouvrage le plus traduit. أول مؤلف، أول قصة تترجم لكل هاللغات هي Le Petit Prince. طيب أنا كتاب هو كان الثاني؟ أنتم ما بتعرفوا، يمكن تتذكروا قصة بينوكيو اللي بيكذب المونتور واللي كل ما كذب أنفه بيطول. هذا كان ثاني قصة، ثاني كتاب بيترجم للغات العالم، يعني ترجم ل 300 بس، بينما Le Petit Prince 360. الكتاب الثالث هو أليس au pays des merveilles، أليس في بلاد العجائب، كمان تقريبا شي حوالي 175 لغة الترجمة له. هدول أهم 3 قصص ترجمت لكل لغات العالم. أخذنا هلأ فكرة منيحة عن النص، بنقرأ بالدرس الجاي بنقرأ مرة تانية. بس أنا maintenant je passe à la page 57 بس pour faire vrai ou faux، بس حتى نعمل vrai ou faux. بالدرس الجاي بنعيد قراءة النص ونحل الأسئلة البقيانة بالصفحة. Lis le texte puis réponds par vrai ou faux. Le texte est publié dans une revue. النص انتشر في جريدة، في صحيفة. صح؟ فو نو. مثل ما شفنا c'est un site web، site internet، موقع إلكتروني مو بمجلة. Le texte sert à décrire un livre. النص وصف لنا كتاب، حكى عن كتاب. أكيد décrire descriptif vrai، لأنه شفنا فوق مكتوب descriptif نص وصفي، إذا وصف كتاب. les boutons أزرار اللي حكينا عليهم résumé الملخص copie complète
نسخة كاملة et descriptive النص الوصفي concerne la même œuvre. كل هدول بيتعلقوا بنفس القصة. vrai. Le bouton أما زر du même auteur اللي شفناها تبعت الكتب لنفس الكاتب expose عم تعرض des livres du même écrivain قصص لنفس الكاتب vrai. Donc j'ai 3 vrais et un faux. Maintenant j'ai fini la page et كانت معكم مدام مها بتقلكم au revoir à la prochaine fois. Bye bye.